nakasama na yun dyan. Yung dalawa, ano sir? Lambet, sir. Yung dalawa ba yun, sir? Yes, perfect. 100%. Nice. Ganda. Yeah, wala daw ketchup yung isa. No, Larry. May magkasama dyan. Wala ba rin, ma'am? May 35 po, may 40. Vlog idol. Idol. Eh, pali, may pare ha, pre. Pare ha. Yun. Sandaan doon. 200 na ba ya? 200? Ya, wag ka dyan, ya. Matatalsikan ka sa mukha. Saan pasok ka dyan? Ako na nagsasabi sa'yo.